ডাক টিকিট সংগ্রহকারীদের জন্য এবার সুখবর। এই বছর এই উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় টিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে আগরতলাতে, ঘোষণা দিলেন নর্থ ইস্ট সার্কেল পোস্টমাস্টার জেনারেল। জানা গেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক সংগৃহীত ডাক টিকিট প্রদর্শনী এই বছর সেখানে অনুষ্ঠিত হবে আগরতলায়। 29 অক্টোবর প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে বলেও খবর রয়েছে। বিস্তারিত কি প্রসঙ্গ রয়েছে শুনুন। जगह के जो फिलैक्टलिस्ट हैं, जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कुल 130 फ्रेम का एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें लगभग 1800 एग्जिबिट्स, स्टैम्प कलेक्शन के एग्जिबिट्स डिस्प्ले किए जाएंगे। ये 2 कैटेगरी का हो रहा है। एक इनवाइटी क्लास, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के जो नामचीन फिलैक्टलिस्ट हैं वो अपना एग्जिबिट्स डिस्प्ले करेंगे। दूसरा कैटेगरी है कॉम्पिटिटिव क्लास, जिसमें त्रिपुरा के जितने फिलैक्टलिस्ट हैं, जो भी स्टूडेंट्स फिलैक्ट्रिक से रिलेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, वो अपने एग्जिबिट्स को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, जिस पर कॉम्पिटिशन होगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार स्टेट 29 অক্টোবর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হতে চলেছে এবং 31 অক্টোবর 3 দিন ব্যাপী এই ডাক টিকিটের প্রদর্শনীর সমাপ্তি হবে। এবং জানা গেছে মঙ্গলবার এই ঘোষণা দিয়েছেন নর্থ ইস্ট সার্কেল পোস্টমাস্টার জেনারেল সঞ্জীব রঞ্জন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।